चरण भक्त बंधु जीवन भितर आ पुनर्बार संसार को न आसीबा आउ हे सदेश संसार भितर कामनारत मनुष्य माने जेतबळे ठाकुरंक ठू मागिला बेले जो माने प्रेमरत मनुष्य से माने ठाकुरंक ही जीवन भितर मागन कहीं ना प्रभु आसीचंती कली युग भितर अनेक प्रमाण महापुरुष लिखिचंती आज्ञा गोटे नुह दुईटी नुह अनेक प्रमाण आउ भक्तबंधु आउ से प्रमाण कौन रही जे आमे केवल मालिकार प्रमाण देखी ठाकुर श्री केशव को ठाकुर बोली कहबा मालो ये ठीक नुहे प्रकृत रे आज्ञा भगवान पुणी प्रमाण आवश्यक कौन अच्छे शहे प्रमाण दबा ये ठाकुर बोली ता प्रमाण तो नुहे कहीं जदि आमे जहाँ को ब्रह्म बोली कहबा भागवत रे पचरा गला से ब्रह्मर चिन्ह वर्ण कौन हिथिबो अनेक ठाकुर देहरे श्रीवत्सर चिन्ह देखिछन्ति आपण माने जानि कि आनंदित हेबे ए अधमर जन्म स्थान जगतसिंहपुर बालिया माटी बालिया गोपीनाथपुर आउ सेई पाखरे 22 मौजा जड़े बुधिया भाई बयस बढ़ी गलानी एई अल्प दिन हबो मालो से देह छाड़िलेनी भक्तबंधु सेतबेलर समय आमे पिला पिला हेथिलु सेतबेले से साइकल नै ठाकुरक दर्शन करिबा पई मालो महंगा स्वर्ण क्षेत्र को आसन आउ जतबेले महंगा रे आसे साइकल धरि पहुंची जानती ठाकुर कहते तुम पुणी चली आसिल आमे कोन तुमको डाकिथिलु सेतबेले बुधिया भाई कहते से तला आपण डाकी नाते कोन मनु दासरी आउ ए सदे सज्जन सबबेले ठाकुर को दर्शन व्याकुलता थिला तांको हृदय भीतर किंतु हठात आगे सप्ताह को थरे न आसिले तांको मन बुझे ना आउ जतबेले तांको देह रोगग्रस्त हो गला डाक्टर कहले तुमको लिवर कैंसर हेछि तमे बेसी दिन बंचिबो हसी देले से कहले मो ठाकुर ठारू बड़ डाक्टर की पुओ माने जबरदस्ती फोटो बड़ मेडिकल नेले कहले बड़ डाक्टर तो मोर महंगारे बसछि आउ तमे ये की डाक्टर पाखो नै छ सीए जा कहबो मु मानिबी जदि सीए कहबो तमे आ बंचिबोनी मु जानिले मो कामाउ दुह किंतु जदि सीए कहला नाही तबे बंचिबो मु तम साथी सब रिपोर्ट गुडा को फाड़ी देबे साइकल धरि कले बापा तमे कोन जाई परिबो आ सीए डाकिले जिबे राती अधरे मालो कष्ट बढ़ी गला मैं बेहकर कांदे चंदे सकाळ हेले केमति ठाकुरन को पाखु जिबे मा राती पई सकाळ हेला बुधिया भाई जाई पहुंचिले आगे ठाकुरन पाख आउ ए सदे सज्जन ठाकुर मोर जन्म देवे बोली 600 वर्ष तले तालपत्र पुथरे महापुरुष लिखिथिले काहे प्रभु आसीबे संसार को कौन तांकर कार्य से काहे आसी चंते बड़ सुंदर भाव रे मालिका कहिले कौन कहिले बोले चोर प्राय आने पवनी बंदी भक्त धरि बापाय कौड़ल भक्त धरि बापाय जग जग दुखी बेल ससिए की प्रभु बोलाए जय जगन्नाथ जय श्री जय जगन्नाथ जय श्री बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहिले चोर प्राय आमे अपनी भ्रमिबु भक्त उद्धारिबा पाई भक्त को उद्धारिबा पाई आमे संसार को आसीबु चाही जक जक निंदु थिबे लोक से की प्रभु बुलाई अनेक निंदा करुथिबे आसी पहुंची गले बुधिया भाई ठाकुरंक पाखरे चरण रे मुंडिया मारी आखिर लोह गडे ठाकुर कहले काहे तुमे कांदुछ अनुभूतिर कथाटा काहे ना अनुभव को सत्य कहि कहिले अभिराम बाई जोटी अनुभव नहीं सेठी किछि नहीं आगे जीवन भितर एबे भक्तवान का भितर प्रबल अहंकार आ जो अहंकार तो आगे आसी आश्रम को से मुता पूर्व आसी ए बड़ी भितर तू पछरे आसिलु ए बड़ी भाव रे विभिन्न प्रकार किंतु सेतबेलर भाव देखंतु केवल समर्पण रो भाव ठाकुर जहाँ कोल करिसंते ना ताठ बड़ किए बड़ बड़ बोली समस्ते कहती केही एठी बड़ नुहे बड़ बड़ बोली समस्ते कहती केही एठी बड़ नुहे केशव जहाँ को कूले धरी थाए सेई एका बड़ हुए बोल आनंद कवार हरि हरि बड़ बड़ बोली समस्ते कहती एठी केही बड़ नुहे जहाँ को ठाकुर कूले धरी थांती आज्ञा सेई प्रकृत रे बड़ आ कहवार कथा ठाकुरंकर पाद धरी भे भे
ଭେକରେ କାନ୍ଦିଲ। କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି। ସତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ କିଏ କହିଲ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି? ନା ପୁଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କୁଆଡେ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁର କହିଲେ କିଏ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ କହିଲୁ ତମର ଏବେ ମରିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ନାଚିଲେ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ନାଚି ନାଚି ଆସି ଯେମିତି ପ୍ରେମ ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାପା କାଲି ଯିବ ତମର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା। କି ଟେଷ୍ଟ? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ଏବେ ମରିବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ରୋଗର କଷ୍ଟକୁ କେମିତି ସେ ଦୂର କରନ୍ତି ଦେଖ। ଏ ଅନୁଭବର କଥାଟା ଆପଣ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଏ ଅନୁଭବର କଥା ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଧରେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭେ ଭେକରେ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ପକେଇ। ଠାକୁରେ ଆପଣ ମା କହିଥିଲେ ମୋର ଏବେ ମରିବାର ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ତ ମରଣ ଠାରୁ ବେଶୀ ବଢିଗଲାଣି। ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ କଣ ଦୂର ହବନି? ଆଉ ଠାକୁର ତୋ ଇଚ୍ଛା। ମାଲୋ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି, ଦିଅ ପଛେ ମୋତେ ଦାରୁଣ ଯାତନା ସହିବି ମୁଁ ମଥା ପୋତି, କେବେ କରିବିନି ଅଳି ତୁମ ପାଶେ ପାଇବାକୁ ସୁଖ ନୀତି। ଏ ଠାକୁରେ କେବେ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଳି କରିବିନି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ମୁଁ ଭାବିବି ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲି ଯିବି ତୋତେ। ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲି ଯିବି ତୋତେ। ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲି ଯିବି ତୋତେ। ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେବାର ତରିକା କହୁଛି ହେ କେଶବ, ମୋତେ କେତେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୋତେ କେତେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରା ପ୍ରେମ। ଆଖିରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କହ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଢିଗଲା। ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା। ଠାକୁର ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ତାକୁ ନିଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ସଜ୍ଜନ ସେ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ହେ ସଜ୍ଜନ ଆସି ରାତି ଅଧରେ ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଠାକୁର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଉଠି ପଡି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାକ୍ଷାତ ଠାକୁର ଛିଡା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ସେଇଠି ଲଙ୍ଗ ହେଇ ପଡିଗଲେ। ଆଉ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା? ନା ହଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିବି। ନଇଲେ ପତିତ ପାବନ ବାନାଙ୍କ ନିନ୍ଦା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ବାନାଙ୍କ ମୋର ନିନ୍ଦା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଲି। ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର, ଭାର ମୁଁ ବହଇ ତାହାର। ଯାହା ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ଅଛି ତାରି ଭାରଟାକୁ କେଶବ କାନ୍ଧରେ ବହିଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୂରକୁ ସେ ଯାଏ, ଖୋଜିଲେ ନ ମିଳେ। ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ବି କେହି ପାଆନ୍ତିନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ସେ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଠାକୁର ଆସି ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସଜ୍ଜନ କୁଆଡେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଛାଇନି ତ ଲାଗି ଯାଇଛି। କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଲା ତ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଉଠି ପଡିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରମ ବଡ଼ ଭକ୍ତ
हाथ जोड़िकी से सुंदर रूप को चिंता करुछंती प्रभु आउ देखिदेला परे आउ किछि जेमिति देखिबाक इच्छा नाही आउ काहेकि ना से रूप रे कोन अछि के जाने सब पिला माने कहले बापा जेमिति काली डहळ बिकळ होतले गडुथले सकाळ नथिबे बापा आउ नथिबे सकाळे आसिला बेलको बापा देखला बेल सोई आनंद रे घुंगुडी मारुछ उठी पड़िले नित्यकर्म सारी कहले तमे के मो सांगरे जीवार आवश्यक ना मु जीवी ना केमिति जीव तमे तमर बा देह सुस्थ ना ना ए संपूर्ण देह सुस्थ हो जाइए ठाकुर आसी मो पाख राति पाई सकाळ हला साइकेल धरी पुणी स्वर्ण क्षेत्र यात्रा ठाकुर कहले कहले केतबेले तुमे आम पाखक आसुच आम भी तुम पाखक जावाक पड़ुची यही तो भक्त भगवान संपर्क बोल आनंद अरे कहीं आसुच आम पूरा तुम पाखे पहुंचीचु आउ कष्ट अच्छी बुधिया भाई कहला ये आखि कौन बुझुची आपण को न देखिले भक्तर मन कौन बुझे भक्त गोटे कथा चाहे केवल तुम दर्शन पाद तले पड़गले परमगण भक्त आउ किछि दरकार नहीं ठाकुरे केवल आशा तुम पाद बांछा कराई चक्रायुध ये सकल विषय विषय मो भीतर चली जाओ केवल तुम रस भरी जाओ यही कथा केवल धार नहीं भक्त माने चाहते ए केशव टिके दया कर तुम श्रीमुख को दर्शन करी मो मनर समस्त कामना पूर्ण हो जाए आउ किछि आवश्यक नहीं आउ आखि कोन चाहूची केवल तुम ए दर्शन मन लगो नहीं कहीं रे ए संसार में जिते सुख देले भी भक्तर मन कण तुम दर्शन बिना बुझिब संसार विनाश दर्शन जिते सुंदर संपद मिल गले भक्तर आनंद नाचक लगे बुधिया भाई मन पके से
श्याम सुंदर अखिल